Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tilawah juz 20. Juz 20. Ya baik, ternyata sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فاتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى ومعك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات بكل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم نسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذين فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Kita lanjut aqidah al-awwal Sayyid Ahmad al-Marzuki. Ya, lanjut kita bagian 26. Dan rasa udah mau habis ya sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qad faza sidqin قد فاز صديق بتصديق الله وبالعروج
as-sidqu wafa ahlah. Qad faza siddiqun bitasdiqilah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq telah beruntung dengan mempercayai Isra wa bil iraji sidqu wa fa'ahlah, dan mi'raj dan kebenaran tentang mi'raj datang pada pengikutnya. Setelah melakukan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada kaum Quraisy di Mekah. Namun tiada seorang pun yang mempercayainya dan menganggap Nabi itu mengada-ngada dan membuat berita palsu, kecuali satu orang sahabat yang langsung mempercayainya, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan beliau berkata, jangankan peristiwa itu, lebih aneh dari itu pun aku percaya kalau Nabi Muhammad yang mengatakannya. Itulah sebabnya beliau diberi gelar As-Siddiq, seorang yang selalu membenarkan Nabi Muhammad. Ya. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diberi gelar oleh penduduk Mekah dengan sebutan Al-Amin, yakni orang yang dapat dipercaya. Semua masyarakat Mekah percaya bahwa perkataan Nabi pasti benar, selalu jujur, serta tidak pernah menipu. Namun ketika Nabi Muhammad menyampaikan cerita ini, yaitu Isra Mi'raj, kebanyakan masyarakat langsung tidak mempercayainya. Hal ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj adalah kejadian yang sangat luar biasa sehingga mampu menimbulkan keraguan mayoritas masyarakat Arab, khususnya itu Quraisy, kepada Nabi Muhammad. Namun bagi orang yang beriman yang mempercayai bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa, kejadian tersebut bukan sesuatu yang mustahil, sangat mungkin sekali, sebab beliau tidak berangkat dengan kemauan sendiri, tapi Allah lah yang berkehendak. Tak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah jika Dia menghendakinya, walaupun itu di luar kemampuan manusia. Saya kasih ibarat itu seekor semut yang menumpang naik pesawat terbang dari Jakarta menuju Surabaya, kemudian kembali lagi ke Jakarta. Yang pasti kaum semut tidak percaya akan cerita si semut yang telah melakukan perjalanan dalam waktu sesingkat itu. Tapi hal ini sangat mungkin terjadi sebab dia memakai kendaraan yang kecepatannya tidak pernah terbayangkan oleh kaum semut. Begitu pula dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Begitu pula dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Peristiwa itu tidak akan terbayangkan oleh akal manusia pada saat itu, sebab yang digunakan Nabi Muhammad adalah kendaraan yang kecepatannya di luar jangkauan serta tidak pernah terbayangkan oleh akal manusia, yaitu buraq. Oke, baik, kita lanjut bagian 27. Bisa kali tamat. Wa hadhihi 'aqidatun mukhtasarah walil 'awami sahlatun muyassarah. Nazimu tilka ahdam al-marzuqi man yantami bis-sadiqil masduq. Wa hadhihi 'aqidatun mukhtasarah. Inilah aqidatul, maksudnya yang ringkas. Walil awami sahlatun muyassarah, yang mudah untuk dipelajari dan dipermudah untuk orang. Nazimu tilka Ahmad al-Marzuqi. Sedangkan yang menazamkan atau yang membuat syair-syair ini adalah Syekh Ahmad al-Marzuqi. Man yaltami bis-sadiqil masduq, seorang yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad yang berkata benar dan dipercaya. Nasab ini maksudnya keturunannya sampai ke Nabi Muhammad. Oke, sebentar ya. Inilah akidah yang
wajib diyakini oleh seluruh umat Islam. Akidah yang mudah untuk dipahami, diyakini, kemudian diamalkan oleh seluruh umat Islam. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kemudian diteruskan oleh ulama salafus saleh dan akhirnya sampai kitab Nazam Aqidatul Awam dibuat oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Nama lengkap beliau ialah Al-Imam Al-A'lamah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ramadan bin Mansur bin As-Sayyid Muhammad bin Sayyid bin Syamsuddin Muhammad bin As-Sayyid Rais bin As-Sayyid Zainuddin bin Nasib Ad-Din bin Nasir Ad-Din bin Muhammad bin Ghazim bin Muhammad bin Rais Ibrahim bin Muhammad bin Sidi Marzuq Al-Kafafi bin Sidi Musa bin Abdullah Al-Mahd bin Al-Imam Al-Has bin Al-Imam Hasan Al-Mutana bin Al-Hasan As-Sab Ibn Al-Imam Al-Imam Ali Ibn Abi Talib Al-Makki Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Hasani Al-Husaini. Nasab beliau bersambung kepada Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib melalui bapak beliau dan bersambung kepada Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib melalui ibu beliau. Ya, baik, mungkin satu bagian lagi. Alhamdulillah wa salla sallama sayyidina Alhamdulillah wa salla sallama على النبي خير من قد علمه والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي. Alhamdulillah wa salla salam. Segala puji bagi Allah dan mudah-mudahan Allah memberikan salawat dan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad. Salawat dan salam sejahtera ala Nabi khairi man qad 'allama, kepada Nabi Muhammad, yaitu orang yang paling baik dalam mengajar manusia. Wal ali wa sahbihi wa kulli mursyid. Begitu juga kepada keluarga dan para sahabatnya, serta setiap orang yang menunjukkan kebenaran. Wa kulli man bi khairin hadiyin yaqtadi. Dan serta setiap orang yang menunjukkan kebenaran dan orang yang mengikuti jalan yang benar. Setelah dibuka dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya, pada akhir bait dari pelajaran ini juga ditutup dengan hal yang sama. Selain dimaksudkan sebagai upaya mengharapkan pertolongan Allah serta barakah dari Rasul, keluarga dan sahabatnya, hal ini sekaligus merupakan pengakuan akan kebesaran Allah serta puji syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada penulis, yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki. Pengakuan bahwa tanpa ada belas kasih dan pertolongan Allah, penulis tidak akan mampu untuk menyusun nazam atau syair ini yang ringkas dan dengan bahasa yang gampang untuk dipahami awam. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah akal pikiran kepada manusia sebagai salah satu nikmat yang sangat berharga yang dimiliki manusia. Karena dengan akal lah manusia dapat dibedakan dari makhluk yang lain. Selain bersalawat kepada Nabi, musannif atau Syekh Ahmad Al-Marzuki ini juga berdoa dengan memohon salawat dan keselamatan semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi, serta juga kepada setiap orang yang menunjukkan kebenaran atau disebutnya mursyid, pembimbing, dan orang yang mengikuti jalan yang benar, yakni yang mengikuti jalan petunjuk agama Islam. Baik. Mungkin satu lagi ya, 30 besok. Ini bagian 29 terakhir. 30 besok ya. Wa as'alul karimi ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaqal abiyatuha maizun mi'adil jumal
tarikhuha li hayyun gharrin jumal wa as'alu karima ikhlasil amal. Dan saya, maksudnya Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki, memohon kepada Zat yang Maha Pemurah agar dikaruniai ketulusan dalam beramal. Wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal. Dan kemanfaatan bagi semua orang yang mempelajari akidah ini. Abiyatuha maizun mi'adil jumal. Adapun bait-bait akidah ini adalah berjumlah 57. Tarikhuha li hayyu ghurrin jumal. Sedangkan dengan hitungan abjadun, sedangkan waktu selesainya adalah tahun 1258. Ikhlas itu merupakan kunci dari semua amal agar diterima oleh Allah. Merupakan perintah dari Allah kepada semua kaum muslim yang beribadah dan beramal saleh agar selalu ikhlas dalam perbuatannya, agar amalannya dapat dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik yang mendapatkan ganjaran pahala. Sebagaimana firman-Nya, wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahud din alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia yang dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada bait 56 dijelaskan bahwa seluruh bait-baitnya itu adalah maizun, sama nilainya dengan 57 maksudnya. Karena menurut hitungan abjadun, setiap huruf memiliki bobot nilai sama seperti angka Romawi dan huruf Latin. Dalam huruf Latin, bobot nilai maizun adalah 10. Iya, 40. Enggak. Bobot nilai kata itu maizun adalah 10. Yaitu ada 10. Mim itu ada 40. Za itu ada 7. Lalu dijumlah menjadi 57. Maizun. Iya-nya itu kan maizun, iya-nya 10. Mim dari ma berarti ya 40. Za zun ada 7. Lalu dijumlah menjadi 57 bait nazam atau syair. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Sudah tidak ada pembahasan lagi, tinggal menutupnya besok bagian 30. Jadi itu kitab selanjutnya yang dibahas, saya sudah persiapkan ini. Jadi Arba'in An-Nawawiyah. Jadi ini karangannya Imam Nawawi, 44 hadis ya. Imam Yahya Syarifuddin An-Nawawi. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.